Tira. Buhat! Wala! Kasi for sure ang ipapasok. Rebound by Tumbaga. Pangatlong rebound na ni Tumbaga. Okay, guard sa guard. Espiritu Santo. Ay, na-steal ni Anderson. Anderson. Nabi. Kundi umiiwas yung Dawa. Pasok. 5-0. Ball tayo, rep. Malakas tira. Bidad, ikaw lang pwedeng mag-time out. Update mo lang. Buhat, fake. Traveling down. kahit pa paano yung bigat. Pantapat tsaka. Ikaw lang pwedeng lumapit dito. Still na naman. Muntikan na may sila. Last 6 minutes. Umikot. Fake. Ang gandang pasa kay Acosta. Nakakatan yung shooter ha? 2-5. Still ni Espiritu. Abas break na. Espiritu Santo. Wala. Top line. Acosta to Sevillano. Wala. Acosta may pito na naman rep. Same ball rep. 4-5. Galibe. To Daquines. Sige na. Daquines. Ang gandang pasa. Nataping ni Geng Geng. Same ball rep.